Jadi rokung kamasoroyana tabuaga kita taja tangke ni. Apalagi macam barasanji. Acau barasanji. Karena kebenaran roh. Ah? Engkan ah. Jatuh tarima engkan ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal indzari wal busyara wa ja'ala israhu min Makkah ila baitil muqaddas fi lailatin wahidah ayatan kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Saya amat muliakan alim ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, Ketua Majelis Ulama Kementerian Agama Kabupaten beserta seluruh jajarannya, Ibu anggota Dewan yang sempat hadir dari partai mana? Gerindra. Masih ada yang hadir lain? Hanya ibu, maka nanti pilih lagi ibu itu. Buktinya sendiri hadir. Wabil khusus Al-Mukarram Kiai Muda Muhammad Yusuf yang menjadi inisiator dan prakarsa acara ini. Semua yang terpajang fotonya di depan, saya tidak hafal namanya satu persatu. Ada Ketua Majelis Ulama, ada Ketua Dewan Masjid Indonesia, ada Ketua MWC, siapa lagi? Ketua Remaja Masjid, Ibu Majelis Taklim, sendiri Ibu. Tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Narekko nawereki umur malampe puang Allah Ta'ala 20 menit sona kapan nato tama ulan Ramadan udah togaga perubahan. Apa biasa satu Muharram kasih makan iroba itu mana kai iroba satu Muharram. Ya rupale kuna werek umur malampe pong Allah Ta'ala dirapi ulan Ramadan. Karena pengumuman na pemerintah po televisi marhaban ya Ramadan, yang dilakukan adalah sujud syukur.
tidak ada salat syukur. Dewi sengkeda kegi malah dasar ya rotawi makada salat syukur. Yang ada sujud syukur. Dua yang membuat orang sujud syukur. Satu sangat gembira, yang kedua terhindar dari bala. Terjadi salah satu di antara keduanya, sujud syukur. Nah, kalau Bapak Ibu gembira masuk Ramadan, sujud syukur. Kalau tidak gembira, tidak usah sujud syukur. Karena namanya sujud bukan sholat, maka bacaannya boleh bahasa Bugis. Boleh kima bicara ogi koro di sujudan. Neki aku sumpajan di naudi di pembicara ogi. Napanna engkau tomas sumpajan napa bicara ogi masulah di sumpajan. Wadi mua bicara ogi milauduan recapa suju sumpajan nakiade na wadi nalepak lila atinna kaise narekko atinna batinnya senna narekko lilana malahirnya senna narekko malahirnya batal di sumpajan. Bara ibu marilah dua kiri capa suju di sumpajata makadai puang ajak mu pasarang nyawaku na tubuhku narikudi paku polis siarawi dua tanama pacing Mekah dan Nia Madinah agak na bahasa Arab na kadita pahang ni apa bicara ogi ni pale na kiaja na lepai lila atita puang aja mu pasarang nyawaku na tubuhku kude paku polis siarai dua tanama pacing Mekah na Madinah. Ya ku boleh ki pada cengin ditata. Apa di tomi makadaja mu pasarang nyawaku na tubuhku kude paku boleh. Na boleh ni. Engkau pak balu roti. Akade pangulut tama bing hambal. Apa diperhatikan mebu rotina tulis baca astagfirullah. Jadi makanya pangulut tama bing hambat saga ni tanah mujama ya tu jama-jama ni kau adu kadunamu sambil beristighfar muek musirotimu sambil istighfar mutaruh siasat napiye istighfar mu palesok si ya tutur astagfirullah. Akhirnya pangulut tama bing hambal siaga ni tanah mu pigau ya tu nasa maca diwiri ni mapamula waktu ku mabalut roti mapamula to ujama ya rok upanca diwiri. Akhirnya pangulut ta ama bing hambal aga narwas sele na mu baca ya tu kung kabacaan tertentu diaseng wirdu wasile na yaro diaseng waridu. Contoh ibu aga wirid taruan ni tabaca nasa suratul waqiah dewa tindro ko dia baca suratul waqiah ajar asa wirid makutana si tawe aga naro murasakan akung kana balasanna ikana rasana ya naro diasen waridun aga terasakan nasa pamasina pongi masih kola mana moto kasih anakku na ya tu jama-jaman na bapa na tayi tani makoto matu ya kuakalen deule pasikola na ki alhamdulillah masikola mana motoi kasih ya nariasen waridun balasan dari wirid. Jadi wirdun waridun dia senna ya ror ya sen anwarun cahaya-cahaya. Tapi ya cahaya-cahaya bukan berarti cahaya lampu. Maka terus kita maril doang. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Puah pancajianga atiku tajam. Matapai garuna. Detu bituanna iro atinna rotulimatan napa pinedinna. Ya no rasa tajam. Wa fi sam'i nura.
Nenia barangkali ngaku pancajian ataja. Age ase narek ko bicara agama na pujilade na culing. Tau mak barasanji pada nangiro na pujilade na culing. Majelis taklim na pujilade na culing. Ngerumpi cerita kekurangan na pada anda tahu malicok parangkalingan na bede. Ayan riasen lulungan ditajang parangkalingan. Wa fi basari nura. Dan nia pancajian nga pakitaku buat tajang. Matapa gamatana di aga pala yasen na poji ni mita Quran na inapa na baca. Na ina poji ni buka bo inapa na baca. Yan riasa pakitan na tajang. Subhanallah. Ulangi lisu. Jadi wirdun, waridun, anwarun. Ya rodendre ro, ya ronang ro pa baluruti ya di tanai. Setahun ni mu baca itu, semat tahun ni. Macam wiri ni, bituana bacaan tertentu. Aga na merasakan bituana aga na waridna. Akade pa baluruti ya. Samanna sedih dega aga padua ngeku na tolak po ngala taala na tarima mana bituanna menenge pole ibu siye maraja nama kada kofuang papisawi busimu berhenti hujan ya kupole angin kencangnya nama kada kofuang hentikan angin berhenti angin kunanre api bolana tahu nama kada kaya Allah hentikan api menyala berhenti api samanna dega aga padua ngeku na tolak po na tarima mana sangadinna siddi manibawang kada pangulut tama bing hambal aga ni rosidie na sangi rosidie ngkapan rita maraja tuliwang kalinga senda tuli di tepu-tepu yer pandrita air yaset Ahmad bin Hambal pada lama bin Hambal na diulunar na iwang mabicara yer pandrita air yaset Ahmad bin Hambal melolanda ka kasih si runtu tuli ko punawa-nawa di sori wani sabab pura wang kalinga makda an-nadru ila wajhil ulama ibadah matangae di rupan atau pandritae ibadah jadi macin dalat ka udani ka kapan ada waktu saya ketemu Ahmad bin Hambal yarwi lauri po ngala taala maka dawofuan aja mu pasarangi nyawaku na tubuhku kudepa ku siruntu Ahmad bin Hambal akada di Ahmad bin Hambal yang engkau maksud itu yang sedang bicara di depan oh nasalai rutin dan lupa na pakai dia peluka Ahmad bin Hambal setelah itu mabuan ni dan meninggal apa padongen nama kedah aja mu pasarangi nyawaku na tubuhku kudepa ku siruntu Ahmad bin Hambal siruntu mati jadi kungka mati dulu marilau domak kadau puang aja mu pasarangi nyawaku na tubuhku kudepa ku pole siarai Mekah dan nia Madinah ya ku pole ki umroh pada cengi ni tata pak pole itu ya Allah pasa-pasa cek di aleta mengunjungi 3 masjid Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah dan Masjid Aqsa di Palestin. Ya sangat pasa-pasa, ya pun kau dindri balu-balu. Balu ni gino-gino ta bu. Foto ta, giwata, balu ni. Apalagi dibuka di umrah makokoi. Tadi pagi perusahaan saya terbang. PT Wisata Ibadah Ammahatur terbang. Itu pertanda sudah dibuka. Di Mekah sudah tidak ada jarak. Di Mekah sudah tidak ada masker. Di Mekah sudah normal. Indonesia ini entah kapan bisa juga seperti di Mekah. Engkau sepita tahu riki na akhir Maret menetas itu. Ada kamu apa kata tahu sih ya? Pakario ya kasih apa pekan olahraga nasional di Timika dega ada corona malam tahun baru dega ada awal tahun baru dega ada hari Natal dega ada
Harinya dia gagal. Si senelo tamar Ramadan melo sigar engkau. Ya Allah ya Rabb. Coba nih lokal di Mekah, tidak ada apa-apa. Lisu si romaturo, napa nih? Dicodo singa Paresai. Agak kena kidi. Nah lebih 2 tahun. Manakala asa tiap pura. Masalah di pendidikan masalah di ekonomi. Coba di kung kajam-jaman nak kue pedagang di pasar. Megalada pedagang kasih silada ni macawa. Na pasam ni macawa. Makurat pangeli. Papindra tiap makamaja. Arisa tiap mendre. Cicilan motor menungga. Rekeli mil istri mendre to. Bensin mendre to. Anak pertama melo mabaine. Bapaknya berencana toh sokku di jama-jama. Ya Allah. Ulangi lisu pas-pasnya le tak mengunjungi Masjidil Haram. Aja lalu kita pakai kairo tata maka dari gagadoi tersinggung puangnya. Maka dia pengalat Allah. Niga wai stongan nama beridalle niga lakai mo ga malakko tania penyebabmi magina mata yanu magina mata waanu sabadena ga jata dalle menekem padalle na dena mate nekedena ga dalle na cappu di jatana mate jadi atau tu kuto marilau 2 milau dalle aja tama pepe milau maneng aja tomak kada ku pergi masuk pada duha. Oh puang, yang mana nada lek kukulangi panorama nak puang. Akada pun Allah Taala mereka panorama napa mali nyawana. Apa campur di jatana. Jadi aja tailau mana ni. Kemudian dipajaji kirilino. Kami mana tu takaran rezekinya. Air yang engkau mesti habiskan segini, makanan padat segini, itu kan aja tanah. Nah itu dibaratkan satu mobil tangki, taruh diputar keranna, baramacole waina ta cede, maita napa capu, kumaita napa capu, maita toki tuh. Ni kiai la pepe dia na putar keranna negara gaji pipana tak boleh waina masuk mati mendadak. Jadi nikmati saja hidup pelan sampai waktunya sholat hentikan pekerjaan, hentikan sabaya tu hakikinna asugirenge tania jumlah tapi rasa. Saya ulangi, hakikat kaya itu adalah bukan jumlah tapi rasa. Bagaimana kita merasakan? Jadi aja lalu tak pandang entengi pada tak tahu, maka ada kasihan anu pakaiannya begini, pakaiannya tidak brand menurut ibu, tapi menurut perasaannya puas topa pinedin. Engkau tahu pak dia gagau tona, dia gagau motorona. Sepeda di roda bawa kendaraan. Nak kia bahagia toh, nak gandes sepeda begini, starting di baranti, nadapi Andre KPP, bila ada tuh, ngos-ngosan di tikungan, akedai lakaina, akedai benena, kenapa daing, nah setidak ada apa-apa. Tanah pendakian saya anggap tanah datar, asal engkau berada di sisiku. Dena Saudi kira-kira apa? Jadi kaya itu adalah rasa. Yang tenang kedefadongenna. Allahumma kfini bihalalika an haramika
Wagnini bifadlika amman siwaka. Oh puang, tapak genna ipuang dalle halala puria. Pabelai ka puang dalle harap. Nareko tapasogi kapot tapasogi kana sabale biremu sarekuam mengideku marin lau. Saya tidak berharap kepada sesama. Deku berharap selain darimu ya Allah. Iku metumi ku harapkan. Coba cukupkan aku dengan rezeki halalmu. Allahumma kfini bihalalika. Mau cek ku gendei. Mau toma ega udena pura gende musti kasiasi. Engkau tahu mangolok ko nabita na sa rasul magi kasiasi ka. Maka na nabita engkau muanre soy na sangengka kato muanre matukunni engkau mo tomonroy machinau bernau engkau kato na benemu engkau maka nabi taiko na tutosogi. Jadi dia sengesogi engkau nanre soe engkau to nanre cinampawuni engkau to nonroy machinau engkau to na bainena sogi ni kude paga baine kasiasi. Jadi rode paga bainena peri-peri magati lo ditama Ramadan. Yana tuli maita mani mapikiri dega kato suku. Ya, kekurangan orang itu pertanda kesempurnaannya. Nah, pana tuli kekurangan apa? Manu ya Pak Manu ai demo baine. Manu demo lakaina. Magi dega kato suku sangadin pong Allah Taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan kamil. Manusia yang sempurna. Tapi saat aja mana ada sempurna? Jadi roh kung kamasoro ya nak tabuaga kita taja tangke ni. Apalagi macam barasanji. Acau barasanji. Karena kebenaran roh. Ah? Engkana jatuh tarima engkana. Eto ko magarlo makasi makanja di siaran na televisi jana tulit pakai do yang tenena. Ya, tulit pakai do yang tenena masolang di siaran na. Aku ni roh pertahankan ya tu Pak makanja di siaran na. Kecuali reper-reper siaran na pakai do si kiri, pakai do kanan. Kupura di patiti kanan ada ka perubasi sesambe si isen. Contoh kulagi lisu ya Nabi ta Isra Mi'raj starting dari tempat tidurnya dia yang kali ngarana baca barasanji maka dia sapusan dia asal ummuhani maselan takka jenna ka waswaska sabah ukattoy bili nasrona po Allah Taala dega getaran dega menu ubuk kasih seni pintuna ona rona polisi eleng apa dega aga surona Allah Taala ditindrona arna baca barsanji jalan ikut Jibrilu maka di pangluta umuhani usapa si sandalana dito lolongan jadi maka di pangluta umuhani ya romna menre dilangi tania mirohna si botubunna tapi termasuk sandalana. Masya Allah. Tak pakai sandalana mendek lagi. Niga pawi ummuhani. Niga ya roh sapusan na nabita. Ya Allah. Kumaka na kidesa di natama dia kalangiye. Ya no dia subhana. Dia sengi subhana. Gau de natama dia kalangi na kia faktual kenyataan realita subhana. Menengeng kata kita tahu Pak Jokai ditopok na wae akada subhana subhanallah mapacing po Allah Taala apa dena tama dia kalengena kaya kuita joka ditopok na wae subhana neki aku matama muria kalenge peristiwana
tania subhana tabarak. Jadi Allah lenggeng amatengeng dari alam arwah ke alam arham, ke alam syahada dunia, ke alam barzah. Allah lenggeng ya roh tabarak. Magina tabarak, mapacing po Allah Ta'ala tabarak. Tabarak dipakai dari peristiwa biasa. Aku orang ini bicara matengeng, napa mulai itu makada tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Mauta, maut, kematian. Tabarak. Naki Allah lengan nabi ta. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Letur capana. Subhana ayatna dena makada tabarakalladzi asra, bukan, tapi subhanalladzi asra, bukan tabarakalladzi asra. Padahal tabarak si bawah subhana pada bituangnya. Nah kia penempatannya beda. Narek kumak bicara aku rangi peristiwa luar biasa subhana, kumak bicara peristiwa biasa-biasa tabarak. Narek kumak kunrai ibu-ibu hamil tabarak. Magina tabarak peristiwa biasa ya tuh. Laki aku ke bapak-bapak hamil subhan. Selanjutnya minum dulu. Tapi teteh 10 diminta gue. Laki makan dalam mukarram Ustaz Yusuf makan dirani baramaitaki. Tapi dia aku mai tabu jamu nu tahu silem. Ini terus atau sampai di sini? Lanjut. Belum capek? Saya yang capek. Ya Allah, saya ceramah mulai dari 1 Rajab. Mulai 1 Rajab. Mungkin saya tidak pernah ke Prei itu 1 Rajab sudah Isra Miraj, 2 Rajab Isra Miraj. Dan sekarang sudah Syaban, saya agak di Syaban. Besok malam Isra Miraj. Ya Allah. Saya lanjut lagi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, mapacingi pong Allah Ta'ala puap palalengeng abdihi, abdun. Biasanya abdun hamba, tapi pakai kata abdun. Ya resanya abdun engkapa roh nasibau tubuna. Masyaallah. Alaina al-mukarram di tarekat nak naiseni roh maka iya pa dia sengi abdun nareko tubuh naroh. Ya roh ko suju tubuna. Na kia roh na ya naro malale. Abdun na ya roh, abdun. Ya kung kako dia aseng ibedu, abdu. Kulari lama ibedu, dena mungkin tubunna tanpa rohna. Mayat tu aseng. Ada tanu ke bedu, rona lari lomai de gaga. Tubunna ira seguntilanak. Jin dan jun. Jadi ya roh abdun musti roh dengan tu. Jadi kung ka tahu tu lima ringerang roh nami. De tubunna tania abdun. Kung ka tahu roh ko suju tapi de na malala papinadina tania to abdun. Maka dah ikut pekoga ni palik batai mari ngerang, ni gadi ngerang, puang Allah Ta'ala. Agana di ngerang, paku mudele na Allahu masum paki hurupu. Nah, kapat tareka ko. Ko iya hurupu Allahu tengerang, iya ta sompa. Agana palik la ilaha, degaga puang. Kudena gaga puang illallah engkana puang ya reaseng lamun nafi lamun mapade ya kudena gaga kosong de gaga engkani. Jadi makanya Jibrilu Muhammad de ulel salain ya unrung yang kekum ye kudia senaka ye ya senaka
hancurna. Magi maelo ni siruntu atana puang musti sifat tungke. Mudah-mudahan kapang jajan apa ke ye? Ya narona ana baca pa barasanji anta nurun fauka nur. Iko Muhammad tajak ko sana ko tajangi sabab Jibrilu khulika minan nur dipancaji pola ditajangi. Nah kadena ulen lalu narendringi nabi tarasa nabupi anta nurun fauka nur. Dari wattuna nama lalu mamula poli basilaram lutu ni burang Allah Muhammad sada nang kalinga na kiadena lepan nabita nang kalinga na kiadena lepan bituanna nareko dirutun kata bere Allah ya lalu mendri arisa matu seta migora tu dia tabati-bati paterui Allah sesuna doiku ko pasai walupai paterui tuh nabi takkan nang kalinga tapi dia mau menyem harap angkat tahu kata berita apa paterusi seni pura karo lepa masuk pajang kai mana ka koita kata bere apa ada tahu lutu mender langi gagi astagfirullah cuma ini ibu-ibu itu takbiratul ihram 10 syaratna. Salah satunya tidak boleh bungkem, mesti berbisik. Allahu Akbar. Ni gamang kalingai, ini tona mangkalingai. Jadi ini bibir gerakan, tidak boleh ditutup. Agam. Mesti Allahu Akbar, mesti berbisik. Ya nabi tari palaleng tani alena malaleng ni ga malaleng abdun agrobdung roh dengan tubuh maka de panglu tau muhani bosan dalekna maco itu malaleng letu di Aqsa memimpin ni nabi tasumpajang ni ga mamunna sangit tomate jadi itu to si botomate engkau bunganna mutinna tu sumpah aja nabi tah tomate maco di mundri apa iya roh hakikinna tu woi dena mate lecce on rommi iya roh mate pintu gerbang al mautu babun tuh mati itu pintu wa kullu nas dakhilu semua manusia melewati memasuki pintu itu namanya kematian dan semua pasti mengalami hanya persoalan waktu. Persoalan betul enggak kira-kira? Hanya persoalan waktu, Bu. Apakah ibu-ibu berangkat duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, ibu-ibu duluan? Ya Allah ya Rabb. Sumpahnya Nabi yang ikut Nabi Adam, Musa, Yahya, Idris, Zakaria, sang itu mati ya Rabb. Jadi ya tuh si bawah tomate tetap ada hubungan. Itu roh kadang melihat ke bumi, melihat anak cucu. Saya ceramah kemarin saya bilang malam sahur Ramadan yang akan datang, aja langsung tomandre, bacang yolo Fatihah, ya tomate taruhi, neneta, iga na miseng telung nyawana, rona na, dek menatoka si gaga bacangi Fatihah. Nabi tada macam di imam miri tomate. Engkau pura telepon nggak bapak? Halo, Amirul Amri. Iya saya. Nih gak ngarek gak? Anu Ustaz, saya ada di pekuburan. Apa yang saya lakukan? Maka dak bacangi Fatihah. Nah seletuk merostat. Tahu kajili-jili tolong ku tadi. Tahu bantak tu makutani. Pura dari pada makna bacangi Fatihah. Makutana sih kok letuk merostat. Kadang makohe. Kudai mu mata makna letu si sengi ko na mate na ku baca ko Fatihah.
Ya kudena tulis sono keberatan. Asa sambaran na ustad. Iko sambaran. Makutana ko di pauwa ko menantak ko. Si sengaja na makutana pacapu micu bansana di bati-bati. Pacapu micu bawa ye. Nasa kang nganu ustad. Ya sih. Kan anu ustad. Di Fatihah itu kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Habis itu Anda tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau tunjuki kami, apa hubungannya orang mati? Oh, lah bantah, lah sota-sota tuh ya. Kenapa memahami agama dengan akal? Musti narotanaika. Engkagaro dan lelena baca Fatihah buat orang meninggal. Aja mau pastikan Nabi tuang si bawa akalmu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Apa hubungannya orang mati? Menurut dia. Nabi ihdinas siratal mustaqim na isem menantang. Pesantren yolo. Si senang lo kayu umroh. Nyasari tak bay dena itala ngeli sukote lena nekena isengi bituan na ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Polisi na tanay na sangoi polis ihdinas siratal mustaqim hotel. Ya, tunjukilah kami jalan lurus hotel. Melamat amna polisi. Agak kata aja. Nah ulangi sih. Polis. Ihdinas siratal mustaqim. Maka dia polisi siratal ladzina an'amta alaihim. Ila sota. Maka dia kok sota-sota tahu. Tamas di kamar na hotel na dene sepalu lampu. Tulia merna pecah. Dia na pasangi kartu, padahal ka kartu dipakan da yolo. Lao sina rendreng ya ropa paseri-seringe kalenin servis. Naget tetama di kamarana. Napa na kobi na se syekh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bituan mati lampu. Rasa tak tahu ye. Nabi dina siratal mustaqim na isem menantar. Makohe. Ya roh ada taidi ini kader Nahdlatul Ulama. Ya purai kita napi gau guru taro aco ki bawan dia Allah. Kude pamurunti dan lele kada bawan ni roman oleh murunar. Pura wita guru tanah naja ama makku kujamatoni. Oi, agak desek nama tarawih 20 rakaat. Sedeto isen. Mapalu pigawi, wi tay guruta. Kiai Haji Abdul Mun'aib, Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan Sidrap Sidendre. Wi tay 20 rakaat na tarawihna, 20 tahun aya. Agak desek na lok kana mutanah di kuburu. Iya Pak, pada kita diseng itu. Tapi dia kaguruta. Iko garundu mingka Pak tulis garu-garu. Iya, konir iya makomir mau pegawi. Wita guruta biasa kayak di Muhammad Nur, Al-Bugisi. Ulama itu pegau to. Ya Allah. Mereka makko kada disekada kegi kasih kulit ma pesantren. Tulia mir materinya bid'ah, musyrik, neraka. Mana sangin neraka? Tulis mek bumi masalah. Asal doa sesudah sholat, doa berjamaah tidak ada hadisnya. Maka doa berjamaah itu adalah bid'ah. Pelan-pelan. Lebih bagus makanya dia urun tu ada sekna, na dipitaki ada sekna, payah ululungan ada sekna. Nah tepat bawan ni, wapal ada sekna. Cuma tanya ya lu terangka Pak Nasuroka Ustaz Ius
Isra Mi'raj. Ini pengajian hadis. Gitu. Ya Allah. Jadi Nabi tamapa sumpah jangi tomate di Masjid Aqsa di plastik. Ya reburakna na seora di seliwet. Ditandai sampai hari ini bahwa di sinilah buraknya ditambalkan. Ya ro batu na wae Nabi tamakale ja kor di batu we. Ya sen batu tergantung. Batu tak getung Pole to mitai pole to le ja ro batu we. Apa di loro ni ro ade denge pole rilangi ya no riasen mi'raj dari kata araja. Araja mi'rajun artinya tangga ke atas. Bahasa kerennya eskalator. Pado ni ro eskalator eta butuh ni kor di batu lapa amin re di nabita. Lolo ni eskalator tarakator batu mapija ikor di eskalator ro. Taraka tol prok jampara di puang. Batu kego melalawi kok melato macoy puang. Dia mulai batu Jibril lagi mengantar megang kalangi. Dia mulai mater apalagi ko batu beko. Sepeko gani pale pun atakala macoy na masiri da tulisu. Maka dia pengala tala ko masiri ko lisu onro no ko tu. Monro ni batu e koro letu makoko. Penasaran gitu. Tapi perhatikan ni manomoy ko Jadi kira-kira tengah do rumah koro. Monromupi ya dua mamenyen. Ko ni rumah tamak dia warna batu mas sumpaja. Kalau kaki diaksok di plastik. Ya nara semi arojun dari kata araja. Araja bituanna tangga ke atas. Mi arojun. Mendra di Nabi ta si bawa Jibril ditunroi. Letuk ni di langit mamulangi, maberselen assalamualaikum. Maka dia penjagaan lagi ni gatuh. Maka dia Jibril, ya Jibril. Ni kamu si bawa Muhammad Rasulullah. Maka dia penjagaan lagi, masuk. Mai tamatoni langi udani. Apa malebi langi sabangka Baitul Ma'mur. Non roy matawaf malaikat Nak lebih malebih pasilino apa engka Ka'bah Baitullah naun roy matawaf malaikat tahu nenia penghulunya tahu penghuluna malaikat penghulunya seluruh makhluk engka dilino ni gaya roh Muhammad Rasulullah to malebih to soku insan kamil jadi atamaki barak malebih langi nasabat dilek jatoi rihamba yang paling malebih tamak ni tay Nabi tacengai pangkat tahun ni tamatan re Nabi Adam dia senar ro Nabi lain Nabi Adam di lagi pertama tentu makutana ki magi nama susunanna ambo nari awak anak nari ase ditogar nama dosa anak ia nariasa orang tua berhasil apa ambo na di kelas C dia anak kelas 2 anak di kelas 3 jadi tanah mana ni aleta kui di S1 ia pada berhasil ku anak S2 kui di ambo ya apalah si ajus mi anak tak mesti 2 juz mesti 3 juz napa dia berhasil apa nakala dia anak tak tadi mana dia letak nakala ni ganata pun nakala ni berarti berhasil ni pada Nabi Adam narapi ni roh langit pitut susah dia ngaka Jibril angkeku menye teru ni mendre mater Nabi ta mendre disedia onrong maberselen ni berselen Nabi ta At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Akhirnya Allah Ta'ala Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jibrilu macodo toy Jawa codo Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Masyahada di Nabi ta asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu dinamakan wa syahadu anni
majepuia serona Allah Ta'ala di kedai Muhammad magi nama keadaan ni mana kedai Muhammad anu nar pembahasan apa tarekan subhanallah tanda Nabi itu maladem apa katunale na ya ro samanna dede lo na tepu pangkana ayyana turiwatun na rutanay na bitta ya Rasul pekoga ro kumasalawa ka koridi maka ko hadis selesai fakul baca Allahumma salli ala Muhammad baca Allahumma salli ala Muhammad dena maka baca Allahumma salli ala Sayyid Muhammad magi Nabi itu mapakatunane apa ya Sayyid bermakna bos idola andi opu petak karain dain puang raden kanjeng sultan aja rasa Sayyid jadi maka Nabi tetap punya seku Muhammad apa to mapakatunane nak yang mau tahu ni maka tetap punya seku Muhammad magi ro tetap punya andi nandi memang magi dia tetap punya opu memang magi dia tahu bi sultan memang gitu agan ero iya ro Sayyid jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nawiyaka alaina kapan nama lengkap Ustaz dan titel oke ni Amirul Amri sesena letu kawite doktor padahal dia usurah tapi naisa makada ini orang selesai S3 iya jadi Nabi tak tepunya ada sesar baca Allahumma salli ala Muhammad inilah yang dipegang orang yang anti Sayyidina memang ada sesar ia itu tuh kadang ngaji ki nah diwereki pemahaman iya sabah iya kata-kata Sayyid wong Allah Ta'ala malangi julukan Sayyidul Bashar pengulunya manusia kalau pengulunya manusia agak ini manusia tiga manusia kah kumaku tuh Sayyidina itu Allahumma Sayyidina Muhammad magi di dalam sumpahnya baca di dalam sumpahnya Allahumma Sayyidina Muhammad Nabi tadi saya dengar ke Sayyidina itu penjelasannya tadi Allahumma salli ala Muhammad apa Nabi atau malak dak mapakatuna ale jelas enggak kira-kira jelas enggak atau mati indro nikah jelas masyarakat nih bernama masyarakat masalawan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad letur capatna nah cuma ya rekotomat tayya magi ro dipakai tutu ye tuh tiap pura ya sepakat tempat Imam Mazhab Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal sepakat sunat gerak tali telunjuk ketika tahiyat sunnah yang menjadi problem di mana letak geraknya nah, kau siremon ro paguluta Imam Syafi'i liwat nama syahadat sudah la ilaha illallah kusabide gaga puang disumpah tong sangadina pun Allah Ta'ala harap na paulila na toka ngati na gaukang anggota tu atau si paglut Imam Ali dah putar aisyah la ilaha illallah ya atau si amma binga laman nabi la ilaha atau si lawogi saya asyhadu pada tiap pura ye ada yang nanya saya Ustaz di toga rona batal sumpah jannah aro kedu tutu pajelona apa ada ungkapan dalam kitab fikih gerak lewat 3 kali berturut-turut batal sholat nah iya tadi ada bakatelu pulau kapan nah bagaimana itu Ustaz ilmu fikih juga menjawab
Ada berapa dalam anggota tubuh, biar gerak berapa kali tidak batal sholat. Apa itu? Jari tangan. Jadi kalau jari tangan gerak itu tidak batal sholat. Tapi satu. Makanya kutu mas sempajan nagatal akakan nih. Nah ke satu saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sidina. Naka ko mag alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ai asal. Satu jari tangan. Yang kedua kedip mata. Biar berkedip berapa kali tidak batal sementara sholat. Wallahu a'lam samalam yakul walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Berapa kali digerak tidak batal. Dua. Yang ketiga, mulut dan seluruh komponennya. Kedo-kedo isin apa lu tadenne. Apa terlalu manisi. Dua leda si di melu tadenne. Oh kedo-kedo tutup dina batal. Satu jari tangan, satu saja. Yang kedua kedip mata, yang ketiga mulut dan komponennya. Berapa? 3. Berapa? 3. Ditambah lagi 1 khusus laki-laki. Manakah khusus laki-laki? Karena yang satu itu ibu-ibu tidak punya. Igana miseng matayatohi. Woi magatin apa ahli ibu-ibu Kuya kedo igana miseng kedo toy koni rosokku na selenge apa mo yaro dibicara to. Pa igana miseng. Tapi taliwa-liwana to spanin aku masuk. Liwana tuh. Sekarang jadi itu lu tambah saya di mokedo berapa kali tidak apa-apa. Apurani innaka hamidum majid. Berseleni assalamualaikum atau baca doa sesudah tahiyat kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam itu yang wajib kanan. Salam kiri tidak wajib. Jadi mendengen kata berselekanan metui asani sumpajan. Tapi wa aqallu salami paling sedikitnya salam assalamu alaikum ya Rob ya apa kau makna assalamu ai batal sumpajanna batal nak aku makna wa aqallu salami paling pendek salam purani paling pendek assalamu alaikum asani nah depan kalau di kiri kan bukan wajib sunnah engkau wang kali nggak makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak paham saya itu gara Ustaz sempurnanya salam sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang sempurna dan kalau mengucapkan salam ucapkanlah yang sempurna. Kalau yang sempurna masih ada lagi tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratun wa ridwan. Baca mana ngiro? Kalau alasannya mau salam yang panjang. Ini guru tak assalamualaikum warahmatullahi purani wabarakatuh nareko sumpajat tomatik. Beda. Ya Allah ya Rabb eganar lo dia ngaji di. Pura ni mas sumpajang. Zikir-zikir lah. Mau zikir berjamaah boleh. Mau zikir sendiri silakan. Mau doa berjamaah, ayo. Tidak mau silakan. Cuma kalau ditanya Amirul Amri, Ustaz amalkan yang mana? Saya senang doa berjamaah. Magi dia kasih kuandalkannya deku. Iga na misenging kadipalawat tadi terima padongan dari Allah Taala. Na kiamat kada to amin amin. Iterima ya roy terima to na.
Dia diterima kaya, tapi ibu anggota dewan terima. Nasihat beri jamaah keki, ay terima tahu nanya apa gara-gara lena. Dia diterima kamu lakur lampu merah, pada gagasin, dia tu gagas tengkaku bawa. Nakiang kay Pak Kapolda di sedeku, silonga dia toy. Ada pi dalam pemerai panapano kacana, mesti na ditahaki, dia jadi ditahan. Orma mana polisi? Aka terus. Magi Pak Kapolda diterima tahun apa si bawa kah? Jadi kade pengalatara mereka ya puang. Tangga imange husuk muah. Dena husuk puang. Jama-jamana nengerah. Imun rinna sedetuna husuk. Iti na puna wanao papakampi iti. Mun rinna si nasengarisan na puna wanao. Mun rinna si baju cicilan. Ita dalo sidi masigi. Runtun nenek-nenek sidi. Wong kane nenek sidi puang musuh. Paget tu paling ram di Allah Taala. Maka di Allah Taala tarima sumpah jannah pak mak berjamaah. Bro tarima mana? Si sana Isa. Mereka ya puang. Isa ni maka sumpah jannah. Dia gak usuh puang. Ya nenek-nenek mati sebelum Isa. Jadi dia gak na sokku dia gak. Maka di Allah Taala tangai mereka malempuk mau jijik barisanna dito na bengko-bengko yarosapna sirapa kemua iye po sirapa ke dito na bengko akade fong Allah tarima ni pa maberjama. Jadi kakimatu maberjama bu apalagi ramalan sepura ka makali nga pidato ustad aga pidato na. Asal ibu-ibu itu, perempuan itu lebih afdol salat di rumah dibanding di masjid. Maka silakan salat di rumahnya, karena lebih afdol di rumah dibanding di masjid. Ya Tuhan, ya tu pidato tahu kutu ya tu. Isurat Allah lagi dah belum tentu lokal loh. Kasih kau pidato kayak maka lebih afdol di rumah. Asal kada sana ustaz, bang, kada sana itu. Nak apa kiolo iya na tu ada sedang ngaji apa itu wanita lebih afdol salat di rumah dibanding di masjid. Yang dimaksud itu adalah wanita yang banyak kesibukannya, suaminya tidak ada di rumah, kesibukannya dia karena anaknya bersusun. Magina bersusun apa bak kedua memanak si tahu Januari Desember bak kedua si tahu aja nak kilometer tarawih ondro ni mapasusu ini paku kitiwi si ke bawah si anata ya seteri di masjid nah dia gagalak kaita jadi ondro ni pasusu ya itu malam itu pekokan tarawih ko itu matara ku matindro ni anata ko bolata aga pangupuna dia kita apalah sekuluh Allah bawa ku apalah ustaz ya na tu kuluh Allah asa ngapain to asa di malampe na paroko iya tapi daga mo apalah asa ngena ruaseng pel to kilometer bara malampe jana kilau ya na tu kuluh Allah elo to kasi malampe ustaz na paroko makko pale he baca kuluh Allah wade wa kasi ratu na paroko tanah malampe ini nolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulangi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulangi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia malaikat pasti kulhu lagi. Apa yang merah? Kau ni tu tarawih di bolata. Sian rakang 20. Nang kahade sawita ye. Maka dia panggil Aisyah. Qala Aisyah tu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi illa 11 rakaatin.
Na yesro na pung Allah Taala de na pura lebih sumpajanna rilalenna Ramadan ko itu pada saliwenna Ramadan de na pura lebih di 10 si dirakanna 10 si dirakanna arwah telu de na pura lebih mana ka 20 sekarang jadi ya tuh hadis de na iseng tahu di Mekah pada Mekah 20 rakanda di Madinah 20 rakanda di Masjid Aqsa di Palestina 20 rakanda di Mesir 20 rakanda Denis kita ada itu iya lagi tanya kat tokor nak apalagi itu ada sana apalagi tokor orang kagurut taro amirullah ya puan kayak di sana 10 sedi ada sesah Nabi tu 10 sedi rakana supajana kada sana ya pana bereselesi sekupatan rakan patan rakan apa ni beresel jadi 4 3 siaga rupa 10 sidi iya ro gau nabi iya ro dua hai puang dua ya tu gau sahabat ittabi sahibi masna ikut sahabatku dua jadi iya tu 4 3 gau nabi yang 2 gau sahabat kata naik guru tak ke gaena rumah lebih de cueri gau nabi ya gau sahabat lalu suka makada ya gau nabi po apa nabi nasa nasuruh ko gana suruh ko dena yang mana gau na nabi ta musti de cueri nabi ta 10 sidi bainena ya la takop gawi gau nabi lo elok ke makada sunnah memang sunnah tapi dene yang mana sunnah itu dijama kan ya Rasulullah ini adalah sunnah maka itu sunnah 10 saya dibainena Nabi ta sunnah loh digau ni akhirnya beneta digau ni aku sunnah bakka dua ko tadi na sunnah aku sunnah bakka dua ko tuh contoh iya Nabi tapak tarawena 4 3 iya ya khususnya perbuatan khususnya Rasulullah de naloka di masjid ko di bolana 4 rakaat baru salam nekia 1 rakaat na pangepukan itu suratul Baqarah alif lam mim sayaqulu tilka lagi alani arwah rakaat napa telu rakaat pertama pangepukan suratul Baqarah insyaallah cara leta mani mondro di masjid namo ibu anggota dewan lari tolisu setolisu nama maling-maling ni bimang paling ingat tu mondro mamu tu pagawe saraiman ini contoh pagane 20 rakaat na mato tarawih ta ko ya ro pale ko de taul le pale 20 pa mapadinutu tangga beni pasti pale tatambahi tangga beni na pura na wa witir ustaz mai ko pura witir magi wa ko pura witir na sakang witir artinya penutup iga wa pangaji ki makoro iga pak guru ke wa makoro makada witir artinya penutup ya mana na ega pas dengan di padiceng asengir ustaz anu alumni pesantren kega pesantren kilat pesantren kilat ko di masjid tatalum peni nah ya naro pak magelor itu rikana ma pidato maca ni lagu India ku ma pidato ya dia aseng ya tu ko tarawih pura ki tarawih witir pura ke witir matinro ki barat contoh napa paseding melok si mas supaya sunnah toba supaya haja supaya istikharah salah sunnah tasbih pigau menemui pura ero aja na to mawitri papura ni witri na witir artinya penutup tania witir artinya ganjil maksudnya salat sunat ganjil. Salat sunat ganjil itu sebaiknya
dijadikan penutup, tapi bukan berarti harus jadi penutup. Paham tak kira-kira? Paham tak kira-kira? Sedikit lagi. Kalau ini tamat Ramadan, jadi saya sentil Ramadan sedikit. Kata ibu-ibu Ustaz, kasih kok. Ustaz, aga. Ustaz kalau suami istri, panesai magi suami istri. Sudah hubungan di malam hari. Mana di malam hari Pak siang mah puasa kok. Itulah, tapi belum sempat mandi junub, imsak. Pekoga ni Ustaz. Ma puasa iga. Ya rega aja na puasa. Apa belum mandi imsak. Hebat tuh Pak Kutanan. Jawabnya adalah tidak mengapa junub lewat imsak. Tidak mengapa junub lewat imsak. Lisu wanita pelema berjamaah subuh baru mandi. Boleh. Junub lewat imsak tidak mengapa. Yang mengapa adalah sementara berbuat junub ketemu imsak tidak berhenti. Lain bahasa ada nih. Sementara berbuat muni radio kuku imsak telah tiba. Pede na patongan ni nagas. Makanya lakain na imsak ni makanya bener na patakala. Masesan. Ya Allah. Engkau tanah ka boleh kama pidato ko soping. Na telepon nga, na sengelo kama ko tanah te masiritoa jadi lewat telepon saja. Kada kagak ngare ka bu. Nah sesudah hubungan belum mandi mati. Nah sejujur iya na kena. Ya lakain na depa na ceme mati. Nah sengelo ka pawangiro paceme masiritoa. Dia nak mengantui kamat teruye pekoga ni roh yang ada di otaknya bakal dua dicembe. Satu kali mandi mengangkat ada sebesarnya, satu kali mandi lagi maniat cembe tomate. Tidak begitu. Iya ku dicembe tomate hadas kecil hadas besar talau mana nih jadi sisa bawang langsung makan alhamdulillah itana kasih dole makin ron nawanawai si dipi boy lo ni kata sepusi iya ro Pak Bang di masih ku Ramalangi jana magati ki kama apa iya tuh kasih tau mati bepal lo di masih engkau kutunan niya kang ngapalana papabukana induk na ya romate kuang ngapalana papabukaku patatep parindo dega ngapalana ku de di andre ape ko gelo di andre apa papbangil apepe tu di tangga jamna ada api ni wetuna buka minum memen ya le na dua kaca susu kentang napa se di kaleng de dicampuri wae contoh mi urani rok bani Allahu Akbar magala bang purana la ilaha illallah langsung apa si andre kamana Allahu Akbar gaya ini napa ki mandre taripang apa si polo di me si polo kempi magempu dipilih elo kita tetu udah papurai masiri ki patato mana ni ta caleta mani maco toki masumpa aja kempi si polo koe natori la pepe nakia daripada masiri kita toki kasih dia aseng maco itu ni masumpa aja usolli fardhul maghribi Allahu Akbar kami alhamdulillah napa di demme gara-gara la pepe jadi ya ropa bange ku Ramalangi tarumoi mah senang taruh na papura dulu iya tahu iya rolo mapelo merokok papura ni si papa iku salatan namanya amu papina dinna ini imange apa ngepu kani palima ponco
aja to sina surah Yasin. Biasa to ku pamulangi ramalan. Madaring ka tau minuto so. Pula ka mapidato subuh. Liso ka kempiro se sana wae di wenni di meja wae se di cante mo capu kuin. Pura mani kuin ku taroi napato ngopo dia kan ku puasa ka. Langsung mereka makan. Alhamdulillah. Magi saudekani. Alhamdulillah. Ya udah na batal puasa ira. Po ngala tala painuki. Kung ka tau manre di zona Ramadan. Nama deceng di sana makada pasti to mapuasa iya. Tapi tak kalupa iya. Aja na yolo tamparan pura minum. Ya. Pura minum na paling mamparan. Masipan itu. Apa ku jalan kote nauko nama betul na ladanna tasimbu mendre ladanna dipilihna nama pesetona langsung to dia amparang oi mapuasa ko to kisesa ni tahu minungi batali dena inul 5% gara-gara yerma ngamparane dia gaga akhlakna jadi ya tuh selengetan ya syariah tapi akidah tapi akhlak akidah syariah akhlak arok ya udah endre akhlak jadi pura piminu napa pauang tapi aja to sitalangi wae inun sama puasa. Saya rasa inilah yang saya sampaikan sama lo itu tesepusi makomatu ini tadi saya lagi di WA oleh RRI Radio Republik Indonesia. Kemarin datang di rumah Naseng Ustaz. Kita mau adakan kembali seperti dulu itu Pak Kiai Haji Bakri Wahid dan Nabah. Napura nih rapat di RRI. Kita disepakati narasumbernya Ustaz. Jadi makanya kakung kacala-cala waktuku tapi rekaman apa saya tidak bisa ditentukan itu jamnya makanya jam sekian kakak rekaman elo-elokku ya aku di luar daerah kak pakai handphone nah sedih rekaman di dulu sebelum masuk Ramadan kumatu roh tangkalingan aku tanya jawab engkau masalah aku tanda toni tamat silakan bertanya masuk itu ini selama sebulan saya diminta di radio menggantikan pakai Bakri Wahid dan Nabah katuriolo tuh kalau di sahur tahu seperti itu. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan saya amirullah amri. Manusia biasa sering salah. Semoga kesalahan yang saya perbuat Allah memaafkan hambanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.